Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi nahmidahu wa naskurahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu summa salatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad bin Abdullah salawatullahi alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin. Nga ala jayi ka tentu mansomen atele jarta tentola mansomen afanga folo sawata ka fan jayi ka fan tentu jannin tentur lalu ka tentu ka salikila nyumama sallallahu alayhi wasallam kila men atele fisiyata ala la dafengo mume beti wa tambirin kola badi muslimolu ngali konton duniya ton kon nano mume betu badi lamoyir la nyummalu kal mume be konton Sheikh Yaqub forum kabirin forum 1 fokata forum 9 kan ngali be konton dairatu Yaqub diaspora ngali konton ngal naka fomogol konton melbe sabatirin yen kombo banko kan ham muslime ka fo mume be konton abe woli kono mandin kaba ka fo mogolu ngali konton University of London bunto ka fo mogolu ngali be konton rawdatul madalis ngali be konton muslime ka fo be dawo da duniya ton kon nano mume be to ngali be konton bal be la bunda dato ka fali be ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alibadin malamu Yaqub Sise kana na jabirola nyinin karolu melunata na forumo kono insha Allahu bena dunna wala jabiro kono bi sibitulumbala January karo atilisai 2022 sanga kono sanga kar folo wokola mansatalla jayona tento kola badingolu nyinin karo men futata jang ma na forumo kono pour kana wol jabi abe wol kono mbadi ma doye nyinin karo kenun ako fonin ayatara ebe business ola wafirola ayatara ini mobe dendi ngala alla wo business fengoñing eto ko pour ka jako bondi je ata ko amanjare ka jako bondi yala fo ayatara wo kiti yobe nyadi badingo do fananga nyinin karoke akaka men nyinin ka wolom nyinti ko sawante o niya sutura ro ko la mumbaral le fi samante yata je pour ka ke je anin misirolito bade ko be dame rawlol be damento wa ale halol be nyadi aben badingo do fanana nyinin karo kono ako akame nyinin ka wolom nyintiko salila membe salo kono fo ayatara data yen ka abulo komandi moyen ayatara imma wala ya nyinin ka bang imma atalebe feyita ka wala ayatara be salo kono badingo do fanana nyinin karo ako ka folo mu me yalonko ye fenne kaf nyoma natalem na fuloti idam malika nyo don to lala ako fa ayatara wana fulo nyin awajibiyata ka jako bondi ya kono bang anin na wajibiyata wuli kilingo wala jako nyanta kanya na jallela ako alafta ka wonyinin ka mbadi ma do fananko nin ayatara saljulo ye muta inata pare ka wo saljulo nyin kajo fo ayatara isinafilo salino folo bang janning ikela wo saljulo nyin jo ima fa amanjare kana filo ka sali aben badingo do fanana nyinin karo kono ako mome yalonko musu sabale babulu ala muskilindo way dinke kilin di muskilina soto
a dinkewo ñin natana fatu wala fato kola fa fanan natana ban sai wo miraso kenya wo be ñaadi abe mbadiŋo do fanan na ñinin karo kono ako momen ŋalon ko ay muso ta kewo kono abukana tilin ala muso ñinnin ala musudo tema men a faŋala ya futu ima ya sunkutu futule baŋ fa ya sarifu futule baŋ bara ñin men ta ke kono anin abukana kaña ñoyaro keno wolu tema anin badiŋo do fanan ko kewo me ye lon wato mume be a safo ala futu musoyen ta yetele la buŋo kono tili kilin tili fula tili saba manam kola diyo kan ako fanan na kuwo kiitiyo be ñaadi badiŋo do fanan la ñinin karo be jaŋ ako fanin ayatara ye safo sali ye safo ni wotiro sali inata wuli suuto kono e pareta ka nafilo sali fo ayatara sa yiyo safo ni wotiro men sali wo ibena muruna wakanna ba imayta muruna kam badi mañindo sibiti tambila fan na jabiro natanu wotole wo kammala mbadiŋo do fanana ñinin karobe jaŋa ko musole mu meŋ a jiidita ka fo ko sini ñante kelala bondoti muso ñin natana satarankeya manam kewo natana satarankeya wo kono fo ayatara asida wo muso ye baŋ ay duŋ furja kono manam fata dalayeŋ pour ka furja kata mbadiŋo do fanana ñinin karobe jaŋa ko a kamen ñinin ka wolom ñinti niye fitiro salida meŋ fo a jarta baŋ yelana filo fanan sali wodula kiliŋo to imma foy be ñorlale ka janfa dinkirala ye fitiro sali nuŋ dameŋ ka kata dula do to mbadiŋo do fanana ñinin karo a ka kame ñinin ka niŋ hadamadiŋo tarta sakarato kono natala musaya siroti sali wato dunta fo aya tara wo sali wato ñiŋ men dunta a keta kunna dunoti le baŋ manam juloti ka wo sali wato ñiŋ ka sali imma faman ka kunna farloti mbadiŋo do fanan ko niŋ aya tara muso abe manam jiido wato kono a pareta ka jiidi wo kola sali wato sita naŋ fo ayatara wodun atela wo jiido ñiŋ manam tiŋo yama sali wato sita fo sali wato ñiŋ duŋ a boyitama le baŋ faman boya kaŋ imma wato dolu be je isamira fo tiŋo lem yana fenje bala aman nana ke tiŋo ti sayin wo mari ñanta salla ñaadi le inchallahu ñellam ñinin karoti abe o kono ñinin karo labaŋo mbadiŋo do ye ñinin karo ke meŋ abe futurin kewoyeŋ teben kambeŋo be tema bari kew bari muso natana ke problemo ti fala futuwo lafta kalan juru fitno kan sayin a jarta baŋ wo muso ay tuwo futuwo kono imma fa aman jare wo muso ay tuwo futuwo kono ñellamu ñinin karolu ti mel futa tamma nsinana duŋ wo ñinin karo ñilu jaabirolu kono folo folo mbadiŋo me ñinin karo ke business ola karola fo aya tara
a data bang pour ka jako bondi je bala tara denyo woko jako manyana bondi la je jaka bo baliyamu ma sibole tide wo kammala mislimi yala tunkungo ala barma lulo abe woli kono ka jako bondi ka saloke ka sunkaro sun ka jako bondi ka ala la bungo hiji wo kammala nafulo nyi ning ayatara a jaka bo wato yatara nafulo men bali bulo kono madama a futata keme fula jako kuma seta wala la keme fula na futata keme fula imma angale kodo keme fula lembang sefa keme fula lembang ero keme fula lembang dola keme fula lembang atuta itebe damen alla kodi laringo wo banko nyinkan akodo na sita keme fulo madoron jako ba kono keme fulo la jako kila ko sallallahu alaihi wasallam wala mu dala silulu tinin ayatara angalewlem nin sefalum fanan abe ko be sefalul la bondila nin ayatara kodi wo kodilem ibala lulo kontole funtindila keme o keme manam keme fula kono woto kammala jako wajibiyata madama kodo laari nguye keme fulo si ha wokono sinana continue comme ñinin karol nata ñonoma ñamen fonge ijabi wo ñama mbadiŋo men na ñinin karo nata ko akamen ñinin ka niye hadamadiŋo sutura ala suturo ñinto mune wajibiyata pour kake suturo watoto mbadima kila sallallahu alayhi wa sallam kila ye yamaro di am bade watola kila ko sallallahu alayhi wa sallam atali bade kafo mogolu atali meliyalon ko alma beta bade dinkirato wa yasna an yamkusa zama'atu ba'da dafni sa'atan yash'aluna lahu tasbita wa yastaghfiruna lahu li'annahu hina idhin fi su'ali munkar wa nakir kila ko sallallahu alayhi wa sallam atali kafo jama mogolu nin aliyalla sawantewlu aliye bade fo banko dunta alni tema alsi daniro kenin man satallala kar sabatin dola manam nen sabatola ka ala taala man so dani fo ala sawanta woni nen sabatindi nyinin karo kan anin ka kafaro nyinin ala taala man so bulu wato menna alla wa bururo nyin kola ako katun wa marigi abe nyinin karo kono na telemu munkirnin nakirula nyinin karoti barbi wabuka sotono nin bururo be kerin jannin paro be kela asatara dolbi je satara wol saita imurunta kata nyin kamako ete wucho nyin batunola fo pare weke abe wokono la nin wato menna sawanto iba jindila ala kaburko kono alnyanta kafoko bismillahi ala millatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kila nyumma ya bange kisonin nemobe kilayen ako wato menna nin ale sawanto jindi al kaburko kono alko bismillahi ala millatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ako wo sawanto nyin amina min azabil qabr 40 sanatan ala sa garanti kalan nante ya khaburo yagan katola
ata wajjela nyala sanji tannani abe wokono mbadiŋo la nyinin karo bunda jang a jabiro a fanuta bake wa kammala foka dolu tombonje nyinin karo nyin kono abe je wato menna nin sawanto bade ta fa pareta ay telota ka duwa kayen ka junubi ka faro nyinin ngayen wo junubi ka faro nyinin wonyin kono ka ala dani puru fa karane ngo si sabati nyinin karo lay bena nyinin kala menna na talamu la ilaha illallah kuma kanti wo kola e jela nyo sabaka wara bake tunkungo do to na telemu fidawoti sawantawayen ala lando nyin kolala wa kama imam ahmad bin hanbal wa kana imam ahmad bin hanbal radiyallahu ta'ala anhu يقول إذا دخلتم المكابر فاقرأوا فاتحة الكتاب والمعاوذتان وقل هو الله أحد واسألوا ثواب ذلك لأهل المكابر فإنه يصل إليهم. إمام أحمد بن حنبل أكونالي دونتا بادي كوتو كبر كوتو ألسي الفاتيو كرام فولا الضالين عليك قل أعوذ برب الفلق يعني قل أعوذ برب الناس ألسي وفنان كرام أن قل هو الله أحد كاكي براجوتي كا براجوتي ساوان تولولا أبيولي كونو كا القرآنو كا كران ساوان توي سيدنا عمر رضي الله عنه أيا وسيو دي Umar bin Khattab ayni wasiyo di pour nin a sataranke yata itata foya bade o kola akwai sisi ala kaburo kunna toto isi karan ala kaburo kunna toto isi alhamdulillah rabbil alamin soro karanje anin amana rasul ka karan ala kaburo kunna toto kila ya bange sallallahu alayhi wa sallam kila ko anna man qara'a ayat kursi wa da'ala sawabaha li ahli al-makabir aw li ahli al-makabira li ahli al-qubur adqala Allah fi kull qabrin min al-mashriq ila al-maghrib 40 nuran wasallahu alayhim malazi'ahum kila sallallahu alayhi wa sallam ako momoy aytu kurskaram bade koto kaburu koto ya barajo di kaburu konon kolula ako ala sinoro dundi wa kaburo kono kabirin tilibo karla tilji karla man satalla sihiri wandiro ke kaburu konon koliyen melbelarin ila kaburo kono kila ya bange sallallahu alayhi wa sallam ako sawante o sawante madama sawante wolam abala kabur ko kono akatar jikirin komalan kolula duwala anda sa fannafa mo balurun lila fidawolu lela duwala katara ate sawante o nyinkan imam ahmad bin hanbal tartala nun qabla zalika jannin akanyi yamaro nyindi yunkaru wasul sawaba qira'atin min al ahya'i lil amwat imam ahmad bin hanbal tarta aya kuwo baylenun kafako ka qur'ano karan sawantawo ye lando kola ka barajo ka futa sawantawo ma aya kuwo bayle nun bar kabri wato menna inatana
nyin sata ya anna sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu awsa iza dafana an yaqra'a inda rasihi fatihatul kitab wa khatimat suratu Baqara kabiri yo fay wato menna watumolem anata na fako ka fatiha karan khabrotu anin qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ani ikhlas ako adatale wakono la kotake an ibn Abdussalam e ka fa meyen Abdussalam ru'ya e ganyen filla ala saya kolala ala jonyima bayaje fil manami sibo kono bada mautihi ala saya kolala faqila lahu ma taqulu fima kunta tunkiru min wasuli ma yahdi min qira'ati alquran lil maut faqala hayhata wa dhat al-amr ala khilaf ma kunta azunnu aw azanna Abdussalam atafananta tamoli kono men ka balannun ka fa ko qur'ano ka karan fureyen abarajo ta silama ala saya kola ala jonyima ba sibotala aka sayin yakolu taranyadile fengoto ikabalannun menna ka fa barajo bukasi sawante o manatala mu qur'ano karanti akwa hani ntaye kabur ko kono jang ngamen tarandi jang anin ta balantanu menna na balwo kono bar wal jam fatanyola ntala balango anin nata men tarandi jang e man kiling woto wa kammala kila sallallahu alayhi wa sallam aya bange kila ko masalal mayit fi qabrihi masalul qarqa yata'allaqa bi kulli shay'in kila ko sawantaw misalo kamunun ala qabro kono e kamira ba kono tula be nyamen fewo fenata yaja ka pare ke dengala yantaziru da'awatan min waladin aw walidan aw aqu aw aghraba aw aqariba wa innahu la yadkhul ala qabr al amwati min duwa'il ahya'i min anwari misla zibal wa kammala kila sallallahu alayhi wa sallam ako sawanto na bala kabur ko kono ako akamunun kome safoko momembe tukan jio kono ako bare sawanto mume bekatara kono ndiro ke kan idinkendo la duwala ani wululalu ani badingolu ibadi masutungolu wadua barajo ake tarandi la kabur ko kono kila ko sallallahu alayhi wa sallam sawantawol ke fannafa mo balurin la duwala anoro kamunu ngeye la kabur ko kono isafo ko ber konko balbe nyamen woto wa kammala lonna dol balantala wasulola bar lonna jamabe je i d'accord tala andu son tala ka foko aka futa sawanto male wa kammala shana ali karramallahu wajhahu shana ali yanyin bange kila mansatallahi men kulmo bunya shana ali ko kila yanyin bange ayen amoy kilala sallallahu alayhi wa sallam kila ko momo tambita bade kola manam kabur kola e tambitolem de aya tare mari be tambi kan fanga de yakul huwa Allahu ahadu ya karan sinya tan anin killing ya barajo di katara kabur konon kolula ako ala taala manso asi ite karanna asijo a sawanto kontola membe kabur ko nyin kono sanali wala ya bange ako kila ko sallallahu alayhi wa sallam man marra ala al maqabira
wa qara'a qul huwa allahu ahad ihda asara marra momo tambita katara kaburu kola manam bade kola e karanta je a qul huwa allahu ahad ya karan sinyatan anin kilin wa za'ala sawabaha li ahli al-makabira ya barajodi katara kabur konon kolula ako ala taala manso asijo sawanta kontola membo kabur koto selan tambila ya karan kule huwa allah ahad sinyatan nin kilin la membe tambi kande wayo nyom barajo soto saka membe kaburo men dunta kaburo fangato hakilo kaba kuyata de yalon bi a kaba kuyata doron kaba kuyata mogol be nyogo bayindi kan kulela kanyo kafir yandi kulula mel yalon ko aketa kaba kuoti kitabol ye sambanan abe saferin kitabol kono me yalon ko abe siyarin anda abe sahyari wonyama wa kammala abe o konani mbi mbadin la nyinin karo continue tale de kafoko ka sada bondi e wululayen saya kolala nyinin karo ta tale fa a continue tawo fananna abe wol be kono lale kila ko sallallahu alaihi wasallam mole nata kila nyinin ka ako kila ko aka ente de nte wululalu sataran keyata ayatara nun femman taran bulu bari sayin fo ayataran simun keno katara nawa wululaliyen katun wa kuma kan alata dalila jumala kan alata kila la bangewla kan sallallahu alaihi wasallam wato men na kila yin bange ko ako jowo jong man satallaye harje yena fulo soto e manna nyinya e wulula fulola eme wulula fulol nafa etala na fulo nyinto ako ete marinte tarla ate fe yawmal qiyamah lolungula ma min abdin razaqahu Allahu malan ako jowo jong ala taala man soye mari aye harje na fulola summa barra walidayhi inata nyinyay wulula fulola wana fuloñin kono illa kana ma'i fi jannati ako fayetar kafuri ngatama arjanno kono fa qala rajul kedona tana fakilay ko ya rasulallahi ta'ala lakila fa in lam yakun lahu walidani fi dunya fama yaf'al kewñin ko kilay ko ni ayatare wulula fulote balurindum ete nyanta mun kela kala kila kaye yatasaddaqa anhuma isi sada bondi fuloyen bi itiami taam isi domoro tabi katare wululaliyen kadi muslimol la ya domo ye duwe wululaliyen wa qira'atul qur'an isi alqur'ano karan katara e wululaliyen o dalilo siyata bake abe o kono suratu yas karanlu sawantawen aka barajo menke sawantawen asembo warata suratu mulk nyalu tabarakallazi nyalu kakaran sawantawen abarajo asembo warata wa kammala wa qira'atul qur'an akanin ka alqur'ano karangaye aw bidduai imma ka du'a kaye fa in tarakahuma akaye niye wolu tuje faqad aqahuma eketa wulula sosolati wa man aqahuma momo e wulula fulolu e qawye yatema fisir walla yatema faqad asa eketa alala ya maro sokilati e mari fele eketa jongote me alonko yakola diyo kenin man satallala ya marola hanim bi mbadingo mbela nyinin kar kilingo le kono abe o kono wato men na kila sallallahu alaihi wasallam kila nyim banje nin albe sawante o jindi la kabru ko kono al safako bismillahi ala millati rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbadingo tembo menna
ni ayatara etala balanda ko molka soto melu e ka allahumma saloke khabroto jeman ka kedulati inganta kitabol kiskisilal ka kitabol jube bake yalon ka hawja ka kuma anin kanyo kaja fi aman nafa soto me ye nafa soto wala minyinti ko yakata ye fahamo soto yakata fanan yelo kitabol noma ela kiskisiro ye siya nem misalo kammala qabr koto ka sali kila maji sallallahu alayhi wa sallam ete ko jeta fodulati aske kaba koti bake asiyata lalimol yemen sabatindi abe woli kono kila fangona yake sallallahu alayhi wa sallam ka salimoma ala bade o kola miyalonko ala suturaro kola kabrin kila ya kalamuta atata akoye ko alala kabur ko yitandinna muso miyalonko aka kila la misiro topoto kila tata sali ka furema salo kama ala kabur koto sayin furema salo kono e kamune karang furema salo la arkan folo alhamdulillah rabbil alamin soro e kawala karan fo wala dalin fulan jango salatu ibrahimiyya wa manki allahumma saloti bang allahumma salolem woto wa kammala saban jango ye duwa sawanta wayen nani jango ye duwa ke melima beta je ani mo baluri ngol yen anin ka ala dani sawanta wonyinna bo al kono akana kali fitnati ala bo al kono la ay kali en khairoti abanya tilna damen fanan ay khairo sutji sayte mo menna albe sawanta wojindila kabru ko kono nin ari ko bismillah ala millatu rasulullah fo ayatara mo men bebelorinje tembo men aliyamoyi ala millatu rasulullah albede lal bang far be ba falale sallallahu alayhi wa sallam kumo jabo wala be ba fala nyolale sallallahu alayhi wa sallam wa man kazamu iyati bang mbadingo hakilole be ba fala nyolale sallallahu alayhi wa sallam wa man ka allahumma saloti sallallahu alayhi wa sallam ani allahumma salli ala muhammad wa sallim fo ayata ranyili du mum fatan fansi be nyidu tema afatan fansole bismillahi ala millati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kila dunga bange sallallahu alayhi wa sallam ako man sami'a ismi wa lam yusalli alayya faqad zafani momo yen to moy iman salima dorong ifisiri walle ya tamma e khawye ya tamma saybe kila to moy lale bang tembo menna jindir lalibe sawanta jindila qabr ko kono e ko bismillahi ala millati rasulullah yede e ma fa sallallahu alayhi wa sallam sa fa ma allahumma saloke kabro toje kumo jabo walam a hankay ya allahumma salo yake kabro to jele wokola ni bading do nanala ka tambita jelale nga fayenu nkaye asotota kilala sahabo do e ka fome ko abdullah ibn umar ate molam me alonko atarta akatalo kilala lawroto sallallahu alayhi wa sallam aka sali kilala qabroto sallallahu alayhi wa sallam nkanani men foten ni nata muwatta kono muwatta malik ala kayti tan kononto ani woro bulba karola e ba kuma kanyin iba tarraje an malik an abdullah bun dinar qala ra'aytu abdullah bun umar yaqfu ala qabr nabi sallallahu alayhi wa sallam fayusalla ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ala abi bakr wa umar abdullah bun dinar ay nyim fako ata fangale abdullah bun umar je abeloren kila la qabroto aba allahumma sallo ke kan kila la qabroto sallallahu alayhi wa sallam abdullah bun umar hibrul umma me alon ko kila ya chodinin londo la bake abe allahumma sallo ke kan kila maka sal kila ma kila la qabroto kana duwa sidna bakar yen ana fa sidna umar
fo ayatara Abdullah ibn Umar bo men ke kan amalon ko salato man nyanna kala kaburo to ban mbadingol nyammo kaba ku balati woto kammala a kodol beje a kaba ku yata de fo nga kitabol kiskisi ka jubero ke jela hadama dungulu man kanyan nak abe o kono kotake Abdullah ibn Abbas kaba ku baketa yen ala lando watola nkana men foten ni nata kitabo men fane ka fayko ar-rizalu hawla ar-rasuli ala kayti keme saba kayti tannani anin kilin ebe Abdullah ibn Abbas ibala qisata raji kitabo nyin niya yele wato dorong inata nyin dingira to ibata raji Abdullah ibn Abbas kabira beleta wato min Madinatul Munawwara lonna jama sede yata ala bade lungla kabiri ya landi ala kabur ko kono yala balolu landi balado ko labanga men ya landi ala kaburo kan kabirin yo balado ko labanga landi je damen dorong inata je konondingo funtita ala kaburo nyin konondingo ndel ka fa konondin sifa meyen arjana konondingo ga manam fara senela jamaa long konondin abala jato balay wuleringo nim fimma soto hani ya atindi tendore saja ka jiduma wo kammala wo konondin sifa la funtita ala kaburo kono akafako ya ayyuhatu an-nafsul mutma'inna irzi'i ila rabbiki radiyatan maradiyya fadkhul fi ibadi wadkhul jannati nyenketa Abdullah ibn Abbas ye karamatoti kafa ete niyo ni seneyaringo niyo men keta alabatulati morong yete mario kan niyo men sonta ka mario batu dunya balwo kono man satallabe dunyari nyeyen ala yela baroluta ala ko ali niyo nyin dundi na jonkendol kono na jonkendol niyo be damen aliya samba arjanno kono badi ngo fema wo karamatolong Abdullah ibn Abbas ala bade lungla nyin kaba kuba men ketayen ala bade dulato abe wo kono kotake hanin kabi ni nata sunan abi daud kono ibata raji wa fanan ala joju fulanjang ala kayti keme fula kayti tankononto ane lulu ala jojo fulanjang kono sunan abi daud wa kama kila sallallahu alayhi wa sallam lundo sotota kila be nomoring ala jaman kono kila be nomoring ala jaman kono ala sahabo me ka fay ko fadlatu bun ubayd fadlata bun ubayd sahib rasulullah sallallahu alaihi wasallam kila ala sahabo lam yaqul ako sami rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako nga alala kila ba moy kila ba fokan kewayen kewale salita kabira salita salamu alaikum tadamin kila kayko akayete kewo walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kabirin kewnin salta pareta lam yumazzidillah ta'ala walam yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam azzila hadha akay bari kewete tariyata e hawjata de akay bari akay isalita iman sali emanam isalita e pareta ima alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah allahu akbar imanyili dodo fo subhanallah walhamdulillah allahu akbar imanyili fo man satalla kaltala man sojay ka tentu walam tusalli ala nabiyika walam yusalla ala nabiyika iman salila annabiy moma summa da'ahu faqala lahu kila yakumandi ako kewniyeko idha salla ahadukum nali do kilingo salita ali salita ali pareta falyabda'a
ni pareta salola kila ko isi folo bi tahmid rabbih ke mario tentu ha jalla wa azza man saba man sabu nyaari man sakallanke wa sana'i aninka ala jayi summa yusalla ala nabi wa qala allahumma salli kay salila annabiy moma sallallahu alayhi wa sallam summa yad'u isnana du'a ba'd wa qala bima sa'a italafta du'a sifa wa sifa kala nyimbe sunan kitabole kono sunan abi daud ni nata ala kayti keme fula kayti tankononto ane lulu ni ajem ba foka wa fonyala ni mari yala moy dorong pour ka ke soto je isita je jube ibaje la ibe kuma koyo soto la je kaje safari je kalon ko fenna mo mi yalon ko hadithu sahih hadiso lo membe sahiyari ngo bi mo be nyoba indika wolela wa saliko la nyin naka salikilama sallallahu alaihi wasallam ada hadiso fele hadiso membe sahiyari andunga be sunan kitabo le kono abe sunan abi daud ala jiju fulan jang le kono badi ngolu alanga kitabol kiskisi la kitabol jube ka kitabol noma kendeke ke kiskisi ke fahamu nyin kamala ko nyin dino mu nyokono to dialeti amanke nyo nenoti ani nyo baindo nyo kafiriyando dino nyi mu kacaleti ka nyo hakkili mayandi anin ka nyo kono to diya mbebe damen noma wala mu arjannoti foman satalla asimbe sotonde arjannola nita ko alqur'ano kake fidawoti ka karan sawantawayen ala kabur koto amanda manyanna kela sabe ko senna umar la yamaro nyin koy alfatiyo kara ala kaburo kunnatola ani amana rasulu abe ko senna umaru ibana kar kannaje ade kiladu nga chodiro ke sallallahu alaihi wasallam kafa ko nyin khulafa rasidinolu nyin monano na telemu senna bakar senna umar senna abubakar an senna umar an senna usman an senna ali kila sallallahu alaihi wasallam ay chodiro ke pour kablan no maro ke nyidula wo kola ko take kasal kila ka allahumma sallo ke lawroto kabur koto ni wa fanan ikebo fanan nakarla abdullahi bun umar akalole kila lawroto akasal kila ma ka allahumma sallo ke kila kaburoto sallallahu alaihi wasallam wa fanan ta tayta muwatta kono juube ibata raji oto kamala foka dulal kiskisi mogol ka nyogo bayinde kulela me alonko kiskisi ribali adam ma kamadoron foka la finyo kafir yandi la kan kaje ko men kawake doron woto ite mari imela dino long imay man sunno le long la ilaha illa allah one thing amanke woti amanke woti woto wakamma abe ko nani bi mena jamanto ka foko ning khaburobe jamang nyato eta salita wa jamang kono saliteyen ela salote mutala dol fanga beje e kanin ko misali me alon ko membe ko jalambato me ala jawyata bake mo dolu mo betanak dolu baraka ba ku yata de mbadingol ni nata na jube kila sallallahu alaihi wasallam aya bangele hadiso natati kafako man satalla yahudol jamfandi yala nemola mel yalo kela annabiyo molla kabur ko muta kake misiroti wa hadiso natale membe sahyarin woto wa kamala mbadingo ni nata yo kito nati kafako jama wo jaman nin kaburo ba nyato momo salita je ala saloma muta fereng madama kaburo membe je e fanga be fankitindi la folo kendeke kila la yamaro sallallahu alaihi wasallam ayatara kila dum yamar di wala kafoko isala kaburo dundi jama kono kila lawrobe min tole abe jama le kono hanni ayatara tata woro wulala min ngala barabe dame jebe jama le ere la kono senna bakar be min tole abe jama le kono senna umar be min tole abe jama le kono hanni tato min ngala nyaawo nyama salilal ko di tala le bang abe buluba karol la bang abe koma la bang abe mara karol la bang barabe jama la kurwole kono
fatare man no mira ban sa amerika sali kila la misiro kono wonyama dum eta ko indila wol fanale ma wonyama ban say mbadingo mbe nyinin kala nin ayatara mo sataranke yata ya samba jama kono salifana wato imma ko lan sarolem saloti salimarobe kelama imma salifanale salimarobe kelama kata baade kata sutura sai wa salifana sita sawantobe larin jama kono abelarin samba kan ali alla salifana sali ali pareta dol salita banta dol be sujudi kandame ni sawanto fanga tema amam metaro fanga si i salita yal salam alaykunta ali nata sali sawantoma ali tata ka baade alla wolun salifana bayri sawanto bal kun jama kono wolun salifana muta telefama muta wolun salifana adata le famanda wa imma wolulan saroni wala saro muta telefama muta nin ayatare le jabo keta nyinti ko lan saroni mamuta woto be kila soso kan sallallahu alaihi wasallam wato men kila ko al salla sawanto li samba alla misirol ta alla jamanglito aleta salima je woto bo hadiso bo indi kanando hadiso lo membe sahayari a hadiso mallanfu abadan a hadiso mallanfu mumeke ne dun ko salfana nyin dun wa imma walan saro wa imma wasafo wa imma wa fitiro amutatale sayin sawanto be kun jaman kono ye farlo sali sawanto to memma hani baade folo ila wa sali wato mutata nyindo men bala jato ni banko be dun tanyoto alabanta salam fanga keta banko ken sawti hada madin jato fangante je fereng katum banko nyi bala jato be labanta aketa banko mun koleti wobe jama nyato miro be na tema wo salo mamuta sawanto be mormor le ngabelari ama hani sutura folo abelari samba kan wo salo ye muta mbadi ngo je kiti bang ye je kiti bang hakilola ye si ye mira yala alaka diyama hakilimale ulu lali babi ulu labsar ulu nuha je kupi ba ya yelema ya mira kendeke ya hakilima ya je baki woto kammala mbadi mala nyinin karo nyin afele abe jamfa kan bake fo aba sabu kan nyinin kar la dol la nyinin karo fo mbeta futanole la jabiro ma bang bara hanin kabi insha Allah mbenalale nyin kacca dammati kake audio ti nana ya audio bondila num bari memurun nale kana audio nyin dada kotake insha Allah nsi continue nyinin kar lalla nyinin karo kono hanin bi mbadi mame nyinin karo ke salila membe salola fo ayatara abe dala wa salila bang aya bulo podindi manam ka bulo komandi ka isara ke moyen menga nyinin ka mbadi ma jabiro wo dulato dol ka ke nyame ka kaba kuya yalon alanya silanna la salo wolam nyintini lota salo kono ya hakilo manyana tarafen kan namanke alati ya hakilo bondi duniya ko mume bekan namanke man satalla damati bar bulu kumandi nyanin kanna sado beje wo mutulung letina ke salo kono ni aje isara nyimbenala asatara kule bena kamen abe kala man toroti wo kay saryanga e silo dila ye kala mutandiro ke moolula abena kamelu kan bar namanke woti etebe salikan jandobe fojana atulobe kan sa kanala ani bulo kumandi kanala etemari be tulungle la ila salo nyin kono andi hakilo nyanda tarra sabatering kalo ala taala man sokan kilako sallallahu alaihi wasallam salila na ko ma feloke ala salo kono akoy saje man satalla safaiko ete hada madingo e kaminto le jube yemen sulo soto men tambita nyaati lingulay nyaabe telindin damen ntaman satalla bato kono mbadi mamen fananko ka fola men yena fulo le landi wona fulo nyin ayatare ka don tola fo jakko wajibi yata je fo jakko mo wajibi yaje ninja kabo wato sita zakko bo wato sita ayatara wona fulo nyin abelaring atambita keme fula kontola
ka fole be den dingala bang ka fote den dingala bang albe jakobo la kono le ning wule kilingolem ako wala jako wabeta kanyenna jallema keme fula dala silulu lamu ajakoti abe ko wabeta le tala dala sumuwan ani lulu abe tala muwani lulu bayre kemenani dala sitan anyon kemenani dala sitan aketa dala sumuwan keme fula do la dala silulu aketa dala sumuwan ni lulu oto kammala ne wole kilingalam a eba wala bondila ajakoti aketa kodo sifa wa sifati ebo nan kamo konto ebo wala bondila je mbadi ngodo fanana nyinin karo ako nin sal julo bela fatara data sina filo saliban janni kela sal julo nyinjo imma etaman salfanale sali ina tay pareta kela salfana sali janni bela salfana salla ka arkan fula sali salfana salo kola kananyo arkan fula sali nyinna filo barajo warta bakele kila la hadiso na tatile sallallahu alaihi wasallam janni bela farlo salla isila na filo salino ila arkan fulo salino wa kola yene la farlo sali nendong e mayla na filo arkan fulo sali yela farlo sali amam fentinya ila farlo nyinna mbadi mamen fananko mome yalon ko musu sabale babulu anatana ala musudo wayedinke kiline soto ani ndi muskilin wadinke kilin ni wadi muskilin o dinke o nyin natana sataranke ya kabira sataranke ya ta wato men fa natana aketa fala keta kola fa fana natana sataranke ya fa ya tara wadi musdo nyin anin fa din wanyilu e bebe kanyanna kewo kono laban foyete kanyana je hankay musolu nafulo sidula sayin jango wo musu sabo bebe den na walela dingolu wolle benala fala nafulo nyin ketala faye men soto dinke o nyinna kewo kono akafuta fala kewo malade atakela nyinti ko faye men ketanun adinke wala kewo kono ay men soto je nim fa sataranke yata e bo konto bondila wa kewo kono le kanadi kewo nyin bari muso na kilingo nyin damala hani tembo men na fa sataranke yata ala soto fewo nyin kono ay fen tuwa koma a dingolu anin ala musolu ebe kibebe ketaro kela fanyin na ala sataranke yanyin kolala niyobe emume be jele bar kome musonin kewo wala buka kanyan kewo kono afela ngakilo bulata mbadi ngala nyinin karo nyi wala nan kome murna je kanne ay nyinin kale sadabol kenya bar nga do kacale je kila ya maro kalale watu wa watani ta pareta ebe duwale le sawanto yen isi duwa kayen aketala tili sabole tibang aketala tili worowulo le tibang aketala tili muwanne tibang aketala tili tannano le tibang aketala sanji kilin le tibang ala sanji tanne mu bang watu wa wati te pareta ka duwa ke wulula yen yet isi duwa kayen nyasi o mume bela sada bondi yen nyasi o mume bela qur'ano karang ya ala dani istighfaro la bang ala tolu la bang qur'ano la bang duwa la bang nyawo nyama ya ke abarajo be sile sawanto male walatinna amman satalla dali sullatu min al awwalin wa khalilu min al akharin mo jamala be dunda arjanna mo folol kono barñi mo la bang kono na nyin jamani la bang kono nimman hakilolu to na yin jamani la bang kono fure jama falo be kuyala fure jamale falo be kuyala fure jamale be fola na fala saya kolala duwa kendo lule koma sadaqatu zariya me yalon kila ko sadajul kuntu balo men sallallahu alaihi wasallam kila yo bankele men be ko kololu imma yawulu yedin kendo soto me ala be duwale ngile saya kolala imma yiri jola tutu sada baluru ngo men ta kuntule koma jamale be folala nyin jamane la bang watola kata keta kaba ko ta mbak e kama hoje dora wakila ilo nyin ku kare haramuta ni yake ani nyin ku kar la kanyanta haramola e ma karan alqur'ano to wanyama e ma karan kila la hadiso to wanyama lonna la lume ma foye wanyama e fangla ni dia dorong
kanin fen suman men ita hanyila ya aya kilinati ko ayole ya sata wonyama alamu ala ya sono ya doron alamu ala ya sono ya wa kammala mbadi ngome fana nyinin karoke kafako mome yalanko ay muso keta ay nyi musdo tariya bulo kono wa ketaro nyin kono amanna natilinu etema kafako ate kanyandila nko ngani jabila nun komanto futundinta keri ni te yalong kafo nyi muso menta keba mutakanko keta musolem ila haju tama ita depensinola ita ku kenola e wokola ita tilinna anila nyi musdo tema qur'ano yo sambananne de ala ko ngawolonne ko lan tastati'u an ta'dila bayna an-nisa ala ko nganyillonne de adetanola mer katili mer alla musolu tema wonyama baral kana doke isa fako fem fayringo bare wo manyi yitandi fanan ka fako e be nyindo kela isa faytama wolon imma itama wo futu ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ala ko kewlu atallamu lolati musoliye ila depensolu la ni sasata bang ila balwolu ila feta fata ila ku kotengalu atalla nyanta lolala sayim dalila jong e be nyindo tala ke kono eta depensila eta ku kelayen ibajala ni tanu wala nyoje fang a jama beje aslaf saji kilin wasila albebe banko kilin kan alla satol fang man jamfanyola ni yalon e malla fiala e ba sambala wa sambar nyalala a fangayna la ba fanka fam balundi woto ite isa sayndi e kane bulodunga koto wala fi samante yata mbadingo men fananko abe dame nyinin kala wala mnyinti ko momme yala ka akola di ala musola ka fay ko ta nim musona ta kan asa fayen hani murung yetela ila bungo kono ako fanana ko kitobe laare nyaadile yamaro nata jele de qur'ano kono man satalla ya dalile ko nin ayatara al sobita musolla nusujala ila muso amampare kela yamaro moy muso lafta ka jutila amal lafka bulela yamaro noma man satalla ko al salida kuntu alla muso nyilila surat nisa kono al salida kuntu alla muso nyilila larangato nim muso nata atubita ya fansayima wo kola isi adankon ye nyateli ngo kala woto kammala wo nin ayatara problème le be tema kewe woke aya kola diala telekilin telefula tele saba wucco kono la wo mu kulete mi yalon alala yamarolem barni musonata amunun ta kew kan ka kew hakke dani kew fana nyanta kala moti membe sonna musola wa hakke dano nyinna ay murwa kan badingo nonnamu ita fana na wo jabiroti badima mem fana nganyinin karoke ka foko foni ayatara muso kew me yalon ko muso me yalon ake sataranke yata fo wo muso nyin atara ata wuluta anyanta ka funti samanyon konto bi ake fatuta fo muso nyin dong asidanu ay bang a fanto mutoke natalamu furjati imma fa atadano layen furjanina man satalla ya dali qur'ano kono ni nata suratu baghara ala aya keme fula aya tan saba anin killing man satalla ya dali jele walladhina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa asra fa idza balaqina adlahunna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna kabir man satalla ko mol mel yalan ko e kelka sataranke ya ne kelu fatuta katare alkonola ina tela musoluti koma e mawo musonyin e tanata natara e be farla yelo le kono bang e be wulu yelo le kono bang e tabe ala halo nyaawo nya konola ala ko ali salifanto muta karnane tilitang janni wato men karnane tilitang nyimbe timala bari ni ayatara musolo membe harjeering wato men na ke fatuta bi elo fanto muto kono sinin imma sininding telefula tele saba kono la dorong etanata na jidi
e bajela ela fanto muto nyin ajulo kuntutale bari la jido kolale kewna tana fatu hanni waketa telefulaleti ka fa be wulu yelo le kono hani e bulata fanto muto nyin kono ala la yamaro kan karnane tilitan nyewo chonyin kono sain kito man taraje ka fa tembo menna etaba wulu yelo le kono ete famutanola manami tata sila silang kadun julola hani karnane tilitan e ba silale fo janni wato menna karnane tilitan nyimbe timmala eta dunnola futudo kono anin badi ngomen ako fani e fitiro sali dinkira mento fo e sila na filo sali no jeban imma fo sinyankele no kaboje kata karadola badi ngo ya fitiro sali damen isi safo sali no je isi suba salino je islan salfana salino je islan saro salino je ha amanke kafako ne fitiro sali jang e bele sajado kola nin safo sita yetalo jana ya sali woto wa imma nafilo e be bole noto yetalo jana yeta sali woto doli kake dalilo men kamma wala nyinti dorong ila sujudi dula se siya dorong banko kan bara manyinki amanke nyinti ko ni tamamboy noto katalo karadola kata fitiro kata na filo salije etala wana filo nyin barajo te tarlala hani wamanke dalilo tiji mbadi mamen fananko mo me yalon adunta saya siro kono wamari salwato natana dunnan fo ayatara wamari gidum ate wa salwato nyin ase akata kunna farloti lebang imma amanka kunna farloti masatalla dalle ubudullaha hatta yatiyakal yakin ala ko alim batu ala almariyo batu fajannin saya bena lalikan fajannin saya siro balmala nin saya siro e ma e don ta sakarato kono hannin ayatara yetilo mume beke saya siro nyina kono farra sal kilinte je me yalon ko tembo me tebe far tebe saya siro kono wotumo silang wobe kele kangala farloti tembo me don ta saya siro kono hani badi ngomen fananko nim musobe tingo kono salwato sita ayatara musobe tingo kono ebo tingo kono la salwato nyin sita wa salwato la siyo wa manke kunna farloti ko wa salwato nyin ebo salji obe kele kunna saljuloloti ibe wo jolale hani saljulu tela jede tembo men na silang etebe tingo kono tingo musaya ni balwoleti andu wato me dunta tingo kono sayin wulu wala yelo kuma seta kaboy bala jenak farla sal julutela ni wato men kono dimingo yema yamira fotingelam amanna ke tingoti bar fennata na boy bala ebe jiyo tala tembo men na dimingo nyin tenkunta ebe jiyo tala yeta kata isaneya ni e fansaneyandi okola yenana sali wamanke nyinti ko ebe tala janaba kuwole la woto hani anin baadi ngo men na nyinin karo wobe siare mbi bake futu bundalito mo wol mel yalon ko e ka tora yaro ke katara ibarin kewlu la musolu la bari musolu al nga je hakilitu al kana futuwol bang al kana futuwol kasara eta fanga jato ni manta benta e beta dunna ñon futu wala kono de andon kila ko sallallahu alayhi wa sallam futu tiñala futu kasarala ya futu o tiña dabarole kono bang imma ku ko tan kono bang eta futu tiñala eta futu kasarala kila ko sallallahu alayhi wa sallam man satalla asi arjanna silo kuntu ñaatu eta futu tiñala etena e manna bala fa soto e may hino soto e ma mira ko nyembe futuri mbarin kewyen mfana beta futula dole barin kewyen e tamanna khairo di wala ake mamma sibonin toro men diala e tele natana ke wo toro dilati fitino kan nin jarabo kan fo ya sabu muso man sino korda kono kija faro kan sonko kan kaja firo kan fema lebe ma sibole ke kawoto men sembo warata hadu kila ya bange sallallahu alaihi wasallam kila ya bange sallallahu alaihi wasallam ako ata kila nyuma
man satalla ko ala hajote ala ya dali akala hajote futuwo kono futuwo me yalon ko wulula neno le be futuwo nyin kono al imshaku bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsani e kam muso muta nya nyummala ni to no la ya bula nya nyummala kila nyi bange sallallahu alaihi wasallam ako kuma kan kurungu kuma kan jawo futuwo kono ako man satalla be baririn wa futuwo ma akonta kila sallallahu alaihi wasallam mfanam be baririn futuwo me ngalon bunyata kono na manke wulula neno leti anu wulula tonyengo manam wulula doya sayte kanalo e barin kewla muso e kanalo e kawo neng feke siso konko ngaye jamuntel la kordaleti fete malon ko ay barin kew fana ya bondu korda dole kono dame ma fana na kordati fa balale ba balale korda balale fema wala faye ala dani tay fay barin kele korda kono wonyama aska ala nya salam bal ya batide anin tora ya bani jurubo mi yalon ko l'akhira lolungo eta sim fata la yawmal qiyama e mawoje nyala alamu ala ya sona ya badi ngolu suwo fela kuta be kacani bunda do la jang dula do be je na kacali kono a ngawo dolu komen kaca nyinin karo la siya kamala ngawo dolu tombone doron bare benala wol fansun audio kanne komen ne yada dana nyamen nanun komanto mbena murunna kanne kana kacali keje ka nyo kacandi jele kendeke dino nyimmu kacalati amanke kamfati amanke nyo nenoti amanke nyo kaja foti amanke kabula nyo noma amanke kanyo kafiriyandi hani katung ngane sanaya man satalla yo dalile yawma la yanfa'u mal wala banuna illa man atallaha biqalbin salim l'akhira lungo menna modintena fala dingo me man ala yitandiyala ima kulu ka tarbiya ba kila yo banje sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum wa ahsinu khulqahu kila ko ala dingolu kulu ali yal dingolu daji kandi ale daji ka kendo dungal dinglito duniya sidaha duniya sinafa soto ni e dingo bulaje wonyama aman adabo soto aman daji ka kendo soto aka duniya le ngaybe aka duniya le tora asimo kendo be ngaybe asimo kendo le tora asidino tora asifitno wulindi dino kono asingaybo wulindi dino kono asima sibo wulindi dino kono wala tana kila je chodi folo sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala le dingolu tarabiya ali al dingolu kulu wa asinu qulqahu ale dajika kendo dundi ale dingolu la woto wa kamala dajika kendo famma jiyo atala fi samante yata fengo mume beti no lata londo kan imma londo lata kan ela londo kana kena fati akana ke khairoti muslimol mume beye bari ni ayatara londo nata fonyili mume bela ye londo soto nyaawo nyama aka ke masibo londo leti aka ke fitno londo leti aka ke toro no londo leti ete kumata wato wati e ka hadamadin dole ngaybe e ka dole doya ite fe wo muy te baraji leti anin daraja ayatara wo muy masiba leti anin doya yawmal qiyama alamu alayhim be kis wala laqira lolungla wala nakila ko sallallahu alaihi wasallam foni men ni nganne saniyanata anin daji ka kendo yawmal qiyama lolungla wo mari wala be kanala woto daji ka kendo akum mayata bake alay kila jayi alqur'ano kono ama jayi nyinna ko muhammad baye londo le soto ela londo yiri wata ama jayi nyinna e bota hasimle e bota quraisle ama jayi nyinna arabo le muyti ama jayi nyinna ela londo yi nyaatale ama jayi nyinna e kanga diyata innaka la ala khuluqin azim alako kila e be daji ka kay daji ko diyata nyade ha kila daji ko betiyata daji ka kendo le fengo mume bedan andu momoy daji ka kendo soto aka famma jiyo soto asa kuluwo soto asa adama deglu bunya asa famma ji adama deglu ye londo soto nyaawo nyama eme iblis lanatullah alayhi me iblis je ay londo soto fa warata bar muna ya kasara waro anim famma kawo ka kawa famma ka fawara nyine iblis tinya nyine iblis kasara ala banketa masiba mogoti ala banketa kasara moti kasara fengoti abeta dunna jahannama kono fir'aun lanatullah alayhi muna ya ala man saya beti nyabulu sanji kemenani fir'aun ko nguna ma demi fir'aun lanatullah alayhi asiyo mume be sanji keme woro ay sanji keme fulaka janna ka man saya ala man saya kono sanji kemenani barlungo men nako ana rabbukumul a'la
aya fa wara aya fan sikandi akon talamu alati man so membe fego be santola wala kamala man satalla ko fir'aun muta ala kuma kan folo na ala kuma kan labangala nata kasara akunno kuyata adunta jahannama kono wa kamala abaza halnyolu muna yebe kasara fawaro adin hasdiya ha woto muslimo nyanta fanjam fandila nyinna bake muslime kendo ala e harje londola e tanyanda kala molete mi yalanko udu ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatun hasana wa zadilhum billati hiya ahsanu e nyanta mo wolu nyo sabanyo yala mol kacandila kuma kan kendo la ni famma jiyo ya hadama de ngol kumandinan famma jiyo be men kono kulu o ba kono la ya kuma kan kendo ba kono kuma kan be tara la kuri nyin kama la moyri lal sitata sotno je isa hakilima ya no kono aske na fati alamu alay mbeke o mo sifati bizahi sayyidul wujudil mustafa sallallahu alaihi wasallam alibadi malam yaqub sise bakadaji sato kono jan jimara URR base banko kan kalibe konton mbe mo bela bundada to duniya ton kon nano mume beto famma jiyo kontorola mba falali beye ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu